و دخترکان نگاه کنن همین قدر مدل فسون اومده در زلیخا کالکشن. مرحمت اینا کس ده در کارای برختای اوریجینال. پس بیاین زلیخا کالکشن بازاری کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه. این خیلی برختای فسون نیابچنی هم بسیار دارن. هایزی نشان میتم یکم دروازه پژارکا 124 مگزین زلیخا کالکشن یک بورکک برختاشون ببینید. دختر و بورکاشون دا گپ نیست به هدم خشرو همش مالی دبی. این 16 فسونش خشرو 16 فسون انا بعد نرخش خیلی نرخش 1,500 سومون همش نیابچنی. با بیاین دختر رو یک بورکک بیاین پوشن بینید بعد میتونن خریداری کنن. من ببینین خیلی چه عجیب بوتنه. من عجیب فسونک برخ چم هستی. انا خیلی بالا پوشای تابستانای سبکش هم است. خلاص همه نمودی لباس از زلیخا کالکشن میابین. من رقمشون هم میمونم. دختر اوجد برختای اوریجینال کی جدا نیست کو خیلی بسیاره. بیاین یک بورک پوشن بیننده. اینا بوفم آوردگیان پای افضلای فسون بالا پوشکای خوشروام آوردگیان. خلاص مگزین همش نوینکه. همه همینا ایدونه برای شما عکس کشیدگی. بیاین با از نام ما گپ زنین ارزان میکنن خریداری کنین. به خبر نمونین دخترکو در زلیخا کالکشن بازاری کاروان دروازه یکمی پژارکا عکسای ایدونه پیشنهاد شدگی همه نمودی برای نوینکه اومدگی. مرحمت تماشا کنین. دختر رو پای افضلای فسون آوردگیان حتما من نوار میگیرم جداگونه میمونم. تماشا کنین باوری دارم که معقولتون میشوه. این بالا پوشکش نبینین همش باری نوای کالکسیون 2025 حتما بینین. دختر رو مدلای تابستون میپرسیدین. مرحمت هم کرتوی فسون اومدگی هم بالا پوش و هم پای افضل اومدگی. خلاصه تماشا کنین نوارت تا آخر بینین. من رقمشون میمونم چیزی که نفهمیدین نویسین شونه با پرش مده میفهمونن. نگاه کنین آخی بورکای اکسکلوزیو بسیار دارن. برختای فسان دارن. انا خیلی بالا پوشای ترکی و دبی دارن. اینا پای افضلای دبی آوردگیان هم شلوبکه هم توفلی. خلاص همش نوینکه آخی. بازاری کاروان طرف پژارکا یکم دروازه 124 مگزین زلیخا کالکشن یا اینکه زوزو شاپ. مرحمت ایرا بینن برختاشون بینن چه بسیاره تمام این نمودش هسته. دخترو مرحمت میتوانین درخواست کنین. اگر نورده خوشتون ندیده باشین نویسین رسموشا میپرتوین بینین. انا دخترا با خواهش زیادی شما باز هم زوزو شاپ اومده. من نگاه کنید برای ایت شما در چی نمود بالا پوشک فسونی دبی آورده. اینا میدونین چه خیلی ملایمه که برخی ملایمی تگش خلادو کایده تو بیستون نمیشه پوشیان سبوکا کن. من ها تنککشای انا بعد با از این ده تنکم دارم برخد نیو دیگه خیلی ماتریالش وایش هم از نشون میتیم. ای چند سمای ای برخد این 650 سومونه با هسته این خیلی درنده بندش با هسته کی نه خیلی بیرونه ای هزی در درنگ شیطانه نرخمون نرخه 650 سومون. نگاه کنین چه فسون میسته دخترو باور کنن وریانتی به هدم خشروی سنگچاشون دو خوچم بینن. سنگچاش هم اوریجینال ماتریالش هم عجیب بود. یک بورک خفوت نشون ته هم خطانه د خشرو میسته و دخترو مرحمت 650 سومون ده یک تا میگیرن. اینا ایمودا نمیرن چند سال میپشن. این هم نریاد نی هم فسون. بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه دخترو ریاد مگزینای شگی زوزو شاپ هازی زلیخا کالکشن شدگی تماشا بینا. سرنجکاشون هم ات میتید میکنم. مگزین رقمی چنده؟ 124. مگزین رقم 124 تماشا بینا بیاین. عکسای ایدونه رفته است. دخترکو از عکس قفا نمونه. نگاه کنین انم خیلی برونکای فسونی دبی من نگاه کنین حریر مقصودای تابستونش اومدگی از این رسوتکای خشرو هسته. شکلات نوی داره. اینم خیلی تلخ برگ داره سیاه داره. نرخشون باشه عکس برای اید یا 650 کم نبودن اید ده 550 سومونیش دیگه. مرامت اوسپت کنین تمام نشوه. ایره بینین چه خشروی سیاه شم شکلات
шоколад навишам бо шарф дора. Зулайхо коллекшн омадагем. Тамошобино сафедчам аста. Нигоҳ кунед на касе ки сафедча мехоҳад. Сафедчам аста. Материалш охи ку роҳат ай бовар кунед. Ина шоколад навиш мана сиёҳуш талхабарг аз инам якта расветка мондагай. Размеро меёбен. Размеро ҳастай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор тарафи Пажарка духтаро якм дарвоза. Якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ Зулайхо коллекшн чанду магазинай 124 магазин. Рақамшон ҳаст духтаро бинависен да сафкатон мекунанд ё ки биёен як борак биёен охи интихоба бинен тамоми намуди болопӯшора аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. Дар Зулайхо коллекшн тамошобинони азиз анами хел пояфзолои фасон омадагай нигоҳ кунен охи ҳамаш моли Дубай аҷоибот навинкои хушрӯ сифатошон да гап нест бори эксклюзив боре ки мисол бисёр ҷода нестай инам Зулайхо коллекшн овардагай биёен духтаро аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен лекин агар омада натунен нависеншона доставкатон мекунанд бозори Корвон даян тарафи Пажарка якм дарвоза инам якм дарвоза ки ворид гаштаен ряди магазинои шишагӣ 124 магазин Зулайхо коллекшн зузу шоб майҷари навор мегирифтим шлепкачиҳошон диден чӣ хушрӯй аз ҳар якташку чандтаи расветка овардагиян ино ҳам ба қуввати фасони хушрӯанд ҳам бовар кунед ки надора паличикша бинен чӣ фасонай марамат духтарако омада натонен бинависен доставкатон мекунанд рақамошон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен ҳатман духтарако нигоҳ кунен ана ин намуд болопӯшои дубайст ки тикток ном доштай и ҳами хе хушрӯай материалош марҳамат чандта расветка дора аҷоиб хушрӯ ино 700 сомонӣ будиян акция идона кардагиян дар Зулайхо коллекшн нархошона 600 сомон кардана мана марҳамат дар кортон бошад биёен иҷа нигоҳ кунен чанд намуди дига доранд ҳамҷа ҳама 600 мешидагия ина ҳама 600 сомон ҳамаш тобистонае духтаро варианте ки дар ягон ҷо нест дар Зулайхо коллекшн пайдо мекунен бозори Корвон тарафи иҷа бо тройкаш ҳам буда иам 600 ина тройкаам ҳастай 600 сомон бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ Зулайхо коллекшн 124 магазин нигоҳ кунен да духтаро мана марҳамат инакора бинен аҷоиб хушрӯ боракҳои фасон бисёр доранд борое ки дигар ҷода нест дар иҷа ҳаст марҳамат биёен ана қисм авозима шумода нишондем як боракак ина борои эксклюзившона бинен ира бинен охи духтаро чӣ хуб борои хушрӯ бисёр доранд боло пӯш дар корай кардиган дар корай кирта дар корай ҳамаш бори Туркияю бори Дубай марҳамат ҳамаи навинко шуморо дар Зулайхо коллекшн интизорай биёен.